अब मैं तलावत कुरान मजीद के लिए मोहतरम जनाब कारी उसामा ज़हीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तलावत कुरान मजीद की इरशाद फरमाएँ। मोहतरम जनाब कारी उसामा ज़हीर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا.
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.